for today's video, magpo-poisonous ice cream. Iced cream na puto. Yon. So, pangalan ko pala, bago lang kami sa YouTube channel na to. So, sana effort nyo. So, magpapakilala muna namin, guys. Anong pangalan mo daw? Jaja. Full name? Go! Maria Juliana G. Manalili. So, ako guys, pangalan ko guys is AA. Yung full name ko guys, Angel Amanda E. Bondok. So, yun na. Tara! Bro. So guys, kukuha pa lang ako ng plato sa lagyan ng natin, kain. So, tara. So guys, na-regret ko, so hindi na. So, ubusin ko na natin. So, tara! So guys, wala yung guys. So, eto na siya. So, tara! So, start na guys. So, dito ko magpakita ka. So guys, mamimili na kami kung ano yung poisonous candy namin dito. So, yan. Go na. Go na. Okay na sabi. Okay na. So guys, yun. So, don't mind the background sound kasi maingay. So, talikod. Guys, hindi. Walang ganyan. Dapat dito. Go. Tapos na! So, sino una? You. Ako daw. Say. Imi. Wow, ganun. Ito na lang. Ito na lang. Poisonous! So, ulit guys. Saan yung poisonous mo dyan? Ha? Ako naman yung uuna magpipili. Ikaw na. Okay na? Oh. Yan, guys. So, ano na? Sino na muna? Ikaw naman. Yeah. First try, poisonous ulit. Poisonous! Saan poisonous mo? Mas lagi! Guys. So, siya na ulit. Yan, tapos na. So, ako na. So, ako na guys. Ayusin ko lang. Wait. So, okay na. Oh, nauna na. Poisonous. What? Ano ba yung sa'yo? Ano ba yung sa'yo? Poisonous. Uy, ano yun? Ano yung ano na? Ikaw mauna pag ano na. Go. Don't the background sound, guys. Go. Parang nagulong. Ikaw na muna, guys. Ikaw na lang. Ikaw na. Ujakan tayo. Ikaw na talo. Poisonous. Guys, so same kami. Pinalisan namin lahat. Kanina ako pinapoison lahat. Ako din. Sabi, hindi na mapaman. Ako mga ganyan ako, guys. So, ayun Ay, na, guys. Sabi po niyan. Bye. So, guys. So, sa next channel naman. So, bye. Mwah. Bye.